Kardom pinyada babirta kethan je bangphi nilimet sami birti kram sapi aprangsi birta thepi arjik tha ningkipung pen ex kedar satum inglongara chingruma song thi hek pen IACA mahang pathek at pen puthot rada thingno bachapakla Akashi gongalong therapuni phai nar ke pen ni phai krehni arni an mahashivarastri mela katalon poncha phan committee pen ke pangda Umaharapati Sarhabia Maya Hin Pen, Deng Pia Mai, Kangni Ponja Pan Kachase Kachadang Pong. Non Birtang Ton Pen, Arjik Senang. Jongsi, Karbiang Longapan, Terai Komji, Lapen Inglong Arapan, Kechelang Vegji, Ulote, Labangso, a political party at Tumapan, si, Cherapin Pu, si, Nilitum, ex Gedars Atum An. Tingwai si rat ang bangga. Nilo tumakimang nombor isi inglong rat apan cerai kom tip nang ji nombor ini kici kibia tumakan KEC election voter list longle parta lapen trading license ing kanang ji nombor ketom hempre ka farman ahok pet ka chesong along kai ke arjak tip ji nombor please ex kedars apan an sorkar pen nang kiliji ason kadok kawe apanta hilap nang ji Ningkipung pen ex kedar satum inglongara chingruma song mate thi hek pen IACA mahang pathek at pen puthot rada thengno kachapaklang Atumi bolong komaji irrigation IB along ex kedar satum kachingba teng pen methanga det kachurai komja phan pura Chingrum si jakong cherai jipu ATPN pen inglongara chingruma song mate thi hek pen IACA pu amahang pathek ponglo Kidam tang thang thang ni phain coroner cap arni labang so song nang senglu Lason si hemprega parman risim kang tang ke otnang lapen munira pran kedamatum ta dopiklu Sitami pini arni an pusitami chun jelang ki chunji kalisi MOS mate monsama lamdon chitokrong Lapen MOS close 2.3 along ke kicheke biatuma phan sit ke pinangji pusi chitokrong Laso joini si alanglitum ex kedars mate risim kang tang ke ora song ke doan mate song trok atum ningkang samsilapen ningkipum chapaklang si puthot eme thangalong ri kachrai kompa media phan pusi inglongara chingruma song thi hek pen IACA amahang pathek nang jipu kachingbai padulu lapen wara thengno chiklang labang so song ke sengke risim kang tang ke otpen kali lake socially lapen democratically si song pon jipusi alanglitum pen pangdak pon alanglitum labang so song ke sengken akimangki lapuhello inglongara phan chirai kom thip nangji Kichike biatuma phan Karbiang Long Autonomous Council election voter list longle pata lapen trading license ing thanbek nangji hemprega parman a hokpet kachesong along kaike arjapton thipchi ex kedar sa phan an sarkar pen nangkelia son kaduk kabe phanta pilap nangji labang so pherang kya mayalong kachetong dun lapen IACA long arpukedo lake Rangsina Teron president IACA Robinson Ingti vice president IACA Sonsing Hanse, Secretary IACA, Raikom Bay, Assistant Secretary IACA, Bijoy Timong, Finance Secretary IACA, Khorsing Terang, Treasurer IACA, Sam Tokbi, Organizing Secretary IACA, Clarkson Phangcho, Advisor IACA. Inglong arat chingruma song penilidum lampe kapaklain Karbiang Long arat apa kupilo kapaklain ji pulo tante kecengsi abangke ilitum karbi karbi piatum de la senili pupo karbi piatum paro ka sopen kacipacor lapenke ninga cedok laktum phan mang nili message ping tu alam kupilo pulo tante alam bang la pulo latum la so ninga cedok lapen kacipacor sedami ington aku ington te pulo tante muapi nili tum kang sai bang alang tum sungdet la silabang jate ington aku lapenke Council tu mantan militum laso aika pen adimana bangke laloje koma kar BPC ke damtang pen tiniani an kece aso ben cepacolo halatum jongsi kar BP amen pen patado puluh tangte laso kar BP pan pata ben thanako
jong si in than the pulo dangte la ke council tum claim thek thelo lake la pen ke claim thek the apolo busi po a the bi polo inu da kar bi pi jong si ke che so phan do ko putel ke kar bi si galilo pulo dangte no ni tum kar bi anglong MC Hills West kar bi anglong la ke 6 sidul along ripina ka po 6 sidul arong da tek pen koma tum si long le long nang ji pulo dangte in long so tum si long le long chon nang ji pata da long chon nang polisi lasi hala so kar bi pi tu pini arni paro ka phan ke do ke che so phan ke do tum pata jong si do ko pulo dangte khan we kan la pen ili tum kar bi anglong long komane kar bi tum jong si ke che so phan paro ka so phan long le list pen ki pido pulo dangte hala so ara akar bi tum sidame hala so abang puta atum sidame hala so abang ki tum sidame la so lease agreement abang withdraw nang ko withdraw dre pulo dangte lata nitum aika pen pang thek po nilitum warning pi pulo tum hata la pen ke jong si anang tum la so agreement alo chi withdraw dre pulo dangte la along le sidame aika pen nilitum si cerai dang po hako male akar bi ahema awe along le awe tu hanil tum pi det po jong si cividro de pulo dangte la anu jong si na ta ko cividro ta kel lo khanjang pulo dangte la ke along le ta ajat da alang tum celong le lo la ke nili tum si pulo ai ka ben si pulo la si dolan no la so ai ka aso amahanga pathe ke la ke nili tum x ke dar sundat pulo ke di mo benda nilitum cingwai lo aika song mahang pathek lo la se aika la ke x ke dar tum lo pulo dangte nilitum akimang lo ta ke jong pon doje x ke dar satum an la pen ke song lo ke claim tanga bang kutum an ku PC government pen kilong nang dia son din ason tina long ta ke dar satum an ke do ana ke dar satum long lab nang di pusi nilitum pulo ke la si non karbiang lo pulis salam sidame pangdang lo council pen KPG matro bang faru hiniwet pulo dangte baki ya kedar sum kupilo eklem bokende aprang mahele ki ot kupilo ali masih udalo adu nonson pulis karbing long pulis seng po awar sanangali bujong sila tumhan awar sai pipon pi pulo dangte komendu lo ke pipo lasi dak bang faru hini gali ladak bang suri ini sose akedar do pot bang suri ini ya sose akedar satu hanta karbiang long pulis long palut ponang ji kusini litum puji lapen song ai ko dateng penang kidun jak airfield kuno solar project kuno ladak ta piniani bangke komatum si amen ke pleng thublo hodat komatum si along le kachi raelong apata apan documents kachi pido na ladak udah pulo dangte ladak bang suri hini sose akedar sangbong penke bang kharo isi baka akedar tum ta amen ke doma ave ma pulo dangte lake justice kali lage lasi nilitung kedas ke do ana banda justice jong sinang piji pulo dangte hala haya longta nilitung inu da kedar sonda bat be pin pen nilitung han hala dak sedaminang lang ponangi son hak taksi aka prek to ama facility gitu ladak nilitum hanang lang pon veg nang jin angko alang tum jong si som long nang keja pon officers tum jong si amu kene kedar lo buce pangke ka thil puten no nilitum aika pen kedar lo anilitum chingrum ko nilitum hanang kontek ko kedar salis ko anma kenang jin nilitum pilapo la ta kenang ji pulo dangte daksi nilitum ke la son pli alama bangke tokling lo la bang karbiang lo ngarata sini weg nang la sini li rui thule tholo karbi pia tu ke che aso ben ka che pachor bang to nang po la ben ke la so ke che aso tum han ke do karbi pia tu pata jong si do ko te khan serak nang po karbi tu list ki pi ke che aso han list ki pi long le list ki pi do ko pulo tang te la tum ta jatte ak prapen si withdraw nang po withdraw dre pulo tang te ai ka ben si action en tu lalu lapen ke airfield solar project lapen ke karbiang long pulis abang ke lake nilitum songa lam pinako songa hin pen facility na chipi ponang dia dim pinako labang sitame nilitum officers tum ex officers tum ko alma kedo
labang ke kedar seduk anaphan si langpon wek nangji lapen ke langpon nang pu sini di tumpu lapen ke bang surihini susaya kedar saphan pipo nang ko bang kharuni gali bolong kamanchi pe Napoleon Terang News Fast Karbiang Long Akashi Ganga long there poni final campaign ni phai krehini arni an Mahasivaratri Mela Katalon Pondia Phan Committee pen Kapang Dak Pon Hojai District Lapen Karbiang Long District Ahwai Long Kedo Akashi Ganga Siva Mandir Long Aning Kanwangason Thak Thak Si Pening Le Thota Nonankili Ji There Poni Phai Ner Campaign ni phai krehini arni an Pani Pho Pharman Phan Mahasivaratri Mela Aliralon pen Katalon Pondia Phan Committee Ahin pen Jisik Ponlo Lapen Akashi Ganga Siva Mandir Mela Kapado Ponalong Solangdo Arada Tumta Aliralon Nang Pidun pen Ing Samjin pen Mahasivaratri Mela Kapachun Thek Phan Committee Tum pen Pherang Kyamailong pen Solangdo Arada Phan Pachini Pon Mata Sri Akashi Ganga Thanunan Bhumiti Hoi Oha 8 March 2024 তাৰিখৰ পৰা 12 মাৰ্চ 2024 তাৰিখলৈকে আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিয়ে আকাশী গংগা থান প্ৰাংগণত যি মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিছে সেই উৎসৱলৈ মই অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছো নমস্কাৰ আমি অহা 8 তাৰিখৰ পৰা অহা ইংৰাজী 12 মাৰ্চলৈকে আমি আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী হাতত লৈ শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ তো সেয়া আছে আমাৰ 7 তাৰিখ সন্ধিয়া 6 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন 8 তাৰিখে আছে ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ তদ্ৰূপ আপোনাৰ সন্ধিয়া আছে আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা এই স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা তাৰ পিছদিনাখন তদ্ৰূপ আপোনাৰ 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ আছে দুপৰীয়ালে আপোনালোকৰ এই নামতি দল ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ সন্ধিয়া 8 বজাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আকাশী গংগা কণ্ঠ তদুৰ 9 তাৰিখেও ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ দুপৰীয়া নামতি দলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু সন্ধিয়া ঠিক 8 বজাৰ লগে লগে বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি লাহৰ সমন্বয় গোটেই আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো তেখেতসকলৰ দ্বাৰা বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব 10 তাৰিখে আছে আমাৰ 11 তাৰিখে আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ দুপৰীয়া নামতি দলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰদৰ্শন সন্ধিয়া 8 বজাৰ লগে লগে আছে এখন ভাওনা তদ্ৰূপ 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ দুপৰীয়া নামতি দলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰদৰ্শন আৰু সন্ধিয়া ঠিক 8 বজাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো সদৌ গুৱাহাটীৰ পৰা বাকি এইখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ অনুষ্ঠান সকল শ্ৰী শ্ৰী আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো অহা ইংৰাজী 8, 9, 10, 11 আৰু 12 মাৰ্চ 2024 তাৰিখৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আকাশী গংগা থান প্ৰাংগণত উলহ মালহেৰে শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ সেয়ে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত আহি সহযোগ কৰাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ দি উৎসৱটিক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে আকাশী গংগা হাৱাৰ के हाथ पेंदर सिंह तेरांग रिपोर्ट न्यूज़ फास्ट कार्बी आंगलोंग मुख्यमंत्री महिला उदित्यमिता अभियान पर स्कीमालो बकलिया म्युनिसिपल बोर्ड से हेमलोंग केरनपोन अटुमी निफाई के थॉम अर्नी नंबर 11 लांगफेर कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग मुख्यमंत्री महिला उदित्यमिता अभियान पर स्कीमालो बकलिया म्युनिसिपल बोर्ड पंचपतिर पिपोंसी मेथांगा से हेमलोंग किपी किपजरा जायमेक पमानपो लासोंसी मुख्यमंत्री महिला उदित्यमिता अभियान पर स्कीम लके जसमेट सेल्फ हेल्प ग्रुप मते थिहेक पेन SHG क्लेमबांग फियतुमा फान मेथांगा केंगा चार्जाप मते बेहाबे पार चोक्लेम चोदाम अमोलोंग इनो तंका सुरी कैप अबांग फितिना फान
non kachari bom Bharatiya Janata Party mate thi hek pen BJP sarkar la pen ilitum kaching hon Chief Minister Himanta Biswa Sarma kapin khatpona teng pen longri tin ahawar tin self help group ke klema bang phiatuma phan pinang jipu jiparai pon la so teng si patimi bakalia municipal board ke parlo angka ngarat atuma phan local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lek Thelapen Arisang Ho VDC Chairman Noren Killing Bakalia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Lapen Ward Commissioner Social Workers Atum Arideng Pen P Pajar Pondo এই কথার নাম লৈ ইয়াত কি প্ৰশংসা চলি আছে তেওঁতো ক'বলৈ গ'লে ৰাজনীতি মানুহেই নহয় তেওঁ এজন IS অফিচাৰ হিচাপে সমাজ কাম কৰিব লাগে ভালকৈ ৰাজনীতিত নামি তেওঁ মানে জীৱনটো এনেই পাৰ হৈ যাব তেওঁ ৰাজনীতি কৰা আৰু সমাজ কাম কৰা অলপ প্ৰাধান্য থাকে গতিকে যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নীতিবৃন্দসকলে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী পুনৰ যিটো তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ কাৰণে যি আমি প্ৰচেষ্টা যে এবাৰ 400 পাৰ যিটো সেই প্ৰকল্প কৰি আছে গতিকে এবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে একাউণ্ট টকাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে 10,000 টকা দিয়া ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আজি এই গোটেইখিনি ফৰ্ম যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্ধৱ আঁচনি নামেৰে আজি আমি প্ৰায় যিটো আমাৰ টাউনৰ নগৰ অন্তৰ্গত 1200 মান মহিলাসকলৰ কাৰণে ফৰ্ম বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ ব্লকৰ যিটো ৰুৰেল এৰিয়া NRLM যোগেদি তাতো আমাৰ প্ৰায় 6000 লাংচমিপি ব্লকৰ আন্দাৰত দিব পাইছোঁ আৰু হাওৰাঘাট ব্লকৰ আন্দাৰত প্ৰায় 6000 মান আমি ফৰ্ম দিয়া ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি জমা দিয়া হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্য পাব যাতে তেওঁলোকৰ যিটো গোট আছে এই গোটৰ নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'ব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চিন্তা কৰি দিছে গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যিটো সাহায্য পাব এই সাহায্যবিলাক তেওঁলোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো চৰকাৰে টকা দিব সেই টকা কিছুমানে কি কৰে পোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা কামত মানে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে যে তেনেকুৱা হ'লেতো তেওঁলোকৰ যিটো Wolongkamanchi Pen Napoleon Terang News Fast Karbi Umaharapati Sarhabe Mai Hin Pending PMI Kang Niponji Phan Kachisik Kachedang Pon West Karbi Anglong Karbi Rong Sopi Wan Nong Patwa Klamalong Aseng Kanwang Sonsi Pening Let Thota Umaharapati Deng PMI P Kapado Ponji Phan Non Kibangji Ni Phai Phopen Trok Arni An Kaching Mai Ponji Phan Kachisik Chedang Pon Bomlu Labang Somai Long Kadokawe Umaharapati Sarhabe Mai Rokrepli An Do Labang Solong Pen Delegates Kadokawe Bang Pharuki Thamra Trok Sikepra Phoan Chetong Ponji Pusi Amai Phua Hin Pen Pherangke Thengno Nangpachini Dun Alang Litum Kaning Jepon Alamthe Ardri Iksenang Lasinir tu Umaharapati along ri arlo la Sarhabe Aruamai Kripli do la Kripli ang bong si aningkan bang ta along kaprek sinili tum pon bom la si pining bangke la da Karbirong Supi nombor isi Karbirong Supi Umaharapati long ri Sarhabe amai la soa komiti Aruamai adim si da Karbirong Supi puri lo la sinili tum jo kep ni kep bak dolo long ri habi tum pendang lok long ri komiti tum pen bang so mai kapichun ponya phan do de sang se nili tum claim pon lo la pen program mate amai ke doje bangke tarik pho arni pen tarik trok la nini si doji la pen tarik pho ju bangke nili tum chisik pon lo la Umaharapati long ri arlo Sarhabe la man peng ke do akethe anwang podang nili tum chingwai chingsai mate delegate mate farman bang pho mai do pon po la bang so mai do de lo pulotang te tarik trok abangke nilitum ada prang bai trok sira chiti mapor pen abangke nilitum Sarhabe la maing thurpo alangli Umaharapati habikong sar imbe pe ahin pening thurpon po la soang deng jut kok lo pulotang te ang para bangke nilitum la kititang man peng ke do rong sar pendang lok hemai mutiar basa po long rehabe kititang atau muasa yang deng doji la pendang lo pulotang te nilitum dak rat amai pidui rat amai pilong nilitum aluhi sarpu kacohang pondo
non nangki puduna teng pulon te litum kaching honai Karbi Anglong ACM Dr. Tuliram Rohang Sar tabang so ding pia mai long wangi la pen alang li tachi pulo nilong rimit hang pena pon nili nangchi dunyi punang chi chak don lo la pen bang so mai long ilitum kaching honai rohang rong bong rong arak mate bisar kidar kirim nim rokom kirim pindeng sumpot lam lun arnam ani kirim ilitum aricho alang li long sing rong hang Karbi richu tabang so mai long nangchi tong dunyi pusi birta long lo la pen la mai piju kok lo pulo tang te nilitum an isana bangke ladak abang su umaharapati penkitik pon ningkan esek deng pia mai long la bang so mai pilong na chitong dun atok anu pen kewang along ritin men kewang riso ejang pendang lok aklim ang par pendang lok kido an abang pu bang pi pusa men nilitum bang so adim along an isan chorap peji po program ta nilitum hin pen tik pon bang kon delegate na chitong dun si nal cuma delegate abang ke nilitum la ke along rika prek pen abang ke hang no dak po thema la ke long ri si along ke claim ke dam kachiton te long ri adun awang ting waya pot along rika prek ake the bhanil tum hang pon pi lasi umaharapati along ri arlo ake the an sini tum che hang lo rong asar pendang lok habi hemai mutiar basapo burtemen sorkari borambora la an ake the si chitongi apen aphai bang ke wang pet pulon te bang pharu ke thomra bang troksi kebra poduni tum long ri long Karbi aman teng ke do sita delegate hur bang ke pinan wang pet pedat hai sita doan sita la long ri sining kana kang tim ke claim yike daim pendang lok sar habi tum ki mang pon eprang ko pipi si ke mang pon mala pa sayang deng ke la jopang thang pathang wak sadan nilitum ake theke ding tum pen ching wai ra pet pu la pen la suka ching wai ki rai pon alam the bang ke rat amai pilong nilitum dake long ri krihni pen ta wang yi la mer amai ta chupha la pen thorom amai tum an ta wang aji KSA atum ta wangi ladak rat amai pilong sini tum ser hong thom tum ta wangi la so kirai lam the bang ke rat amai pilong sini tum Kheroni pen rensing teron report news fast Karbi Anglong Pinya daba birta lang si kang tonig lo dumithak mi kardom